Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this MCGM VTC online session. And today, students, we are studying in mathematics subject in standard 7th in our topic indices. And in this topic, we are observing two things which are on your screen. First one is square and cube, and second one is multiplication of indices with the same base. तो बच्चों हम आज के इस सेशन में कुव्वत नुमा में ख़ास तौर पर मुरब्बा और मकब और इसी के साथ में जो है तो यकसा सास वाले कुव्वत नुमाई आदात की ज़रब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीन पर कि हम अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3 की कुव्वत 2 3 स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, हाउ वी रीड दिस। सो 3 squared, it means 3 into 3, right? So हमें यहाँ पर याद रखना है कि if 3 square is there, it means 3 into 3 is read as 3 raised to 2, or we can also read it like 3 squared or the square of 3. ठीक है, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 की कुव्वत 2 को 3 की दूसरी कुव्वत या 3 का मुरब्बा, इस तरह से भी हम इसे पढ़ते हैं। आमतौर पर 3 की कुव्वत 2 को 3 की दूसरी कुव्वत या 3 का मुरब्बा इस तरह भी पढ़ते हैं, और 3 raised to 2 or 3 squared or the square of 3. So like this we can read it. Okay, so 3 square is read as 3 raised to 2 or 3 cubed or the cube of इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दूसरा नंबर दिया है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 5 की कुव्वत 3 है। ठीक है, तो 5 की कुव्वत 3 को का मतलब क्या हुआ, 5 की कुव्वत 3 का मतलब हुआ है कि 5 को 3 बार ज़रब करना है ना, तो 5 into 5 into 5 हमने इसे किया है। तो 5 की कुव्वत 3 को 5 की तीसरी कुव्वत या 5 का मुरब्बा इस तरह से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 5 की कुव्वत 3 को 5 की तीसरी कुव्वत या 5 का मकब इस तरह से पढ़ते हैं। याद रखना है हमें यहाँ पर बच्चों कि 5 is 5 raised to 3, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 is read as 5 raised to 3. Okay, and then we can also read it like 5 cubed or the cube of 5. Okay, so like this we can read it in 3 types: 5 raised to 3, 5 cubed or the cube of 5. Okay,
تو یہاں پر ہم 5 کی قوت 3 کو 5 کی تیسری قوت یا 5 کا بقب اس طرح سے پڑھتے ہیں. یاد رہے گا آپ کو. اب یہاں پر ہم مزید آگے تھوڑی سی معلومات لے لیتے ہیں. کسی بھی عدد کی دوسری قوت کو اس عدد کا مربع کہتے ہیں. The second power of any number is the square of that number. کسی بھی عدد کی تیسری قوت کو اس عدد کا مکعب کہتے ہیں. The third power of any number is the cube of that number. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا، اگر 4 کی قوت 2 ہے تو یہ کیا ہے، یہ اسکوائر ہے نا. اور اگر جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا 7 کی قوت 3 ہے اگر، تو یہ کیا ہو گیا، اس کا کیوب ہو گیا. تو یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. کسی بھی عدد کی دوسری قوت کو اس عدد کا مربع کہتے ہیں اور کسی بھی عدد کی تیسری قوت کو اس عدد کا مکعب کہتے ہیں. The second power of any number is the square of that number and the third power of any number is the cube of that number. اس طرح سے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یکساں اساس والے قوت نمائی اعداد کی ضرب کے بارے میں. ملٹیپلیکیشن آف انڈائسز ود دا سیم بیس. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جیسے دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیا ہے 2 raised to 4 into 2 raised to 3 اس طرح سے دیا ہوا ہے. اب ہمیں یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو 2 ہے 2 کو کتنی بار ضرب کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جیسے 2 دیا ہے تو 2 کی قوت 4 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جیسے 2 ہے نا، تو یہ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. ٹھیک ہے، کتنی بار ضرب کیا 2 کو، 2 کو کتنی بار ضرب کیا ہے، 4 بار ضرب کیا ہے نا. 1 2 3 and 4 times. اوکے، اور 2 raised to 3 ہے تو اس کو کتنی بار ضرب کرنا ہے، کتنی بار ملٹیپلائی کرنا ہے اسے، 3 times. اوکے، یہاں پر جتنی قوت رہے گی اتنی بار اس عدد کو کیا کرتے ہیں، ہم ضرب کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں 2 into 2 into 2 لینا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو ہمیں یہاں پر کیا ملے گا، اب اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو ابھی مجھے یہاں پر کیا ملے گا، ابھی یہاں پر مجھے ملے گا 2 raised to 7. کیا ملے گا، 2 raised to 7. اوکے، 2 raised to 7 مجھے ملے گا ہے نا. اب اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 ہے نا. کتنی بار کتنا ہو گیا، یہ 7 ہو گیا ہے نا. کتنی قوت ہو گئی اس کی، ایک ایک کی قوت اگر ہم نے رکھ لیا تو یہاں پر 7 قوت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر ایک بیسک معلومات یاد رکھنا ہے بچوں کی. ضرب میں جو ہے تو قوتوں کی جمع ہوتی ہے نا، یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. تو ہم دیکھیں گے 2 اسکوائر 2 raised to 7 ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہو جائے گا، 2 raised to 7 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہاں پر ہم بچوں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کوئی بھی نمبر اگر رہا تو اسے اس طرح سے ہم حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر یہاں پر ہم نے دیا 2 raised to 4 into 2 raised to 3 ہے، تو جب اسے ہم یہاں پر سالو کریں گے تو ایزیلی کس طرح سے سالو کریں گے ہم اسے، تو 2 raised to 4 plus 3 اس طرح سے ہمیں یہاں پر کرنا ہوگا ہے نا. یعنی کہ ہم نے یہاں پر اس کی جو قوت ہے اس کی یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے، یہاں پر اس کی جمع کیا ہے نا. تو ہمیں کتنا ملے گا، ہمیں ملے گا یہاں پر 2 raised to 7. کتنا ملے گا، 2 raised to 7 اس طرح سے ہمیں یہاں پر ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کافی سمپل ہے، تھوڑا سا ہمیں یہاں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے.
تو ایک چھوٹی سی بات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر اس طرح سے ضرب ہے تو قوتوں کی یہاں پر ہم جمع کرتے ہیں نا، تو ہم نے اس کی یہاں پر جمع کی ہے. یہ اصول اگر آپ نے یاد رکھا تو آپ اس طرح سے بہت سارے سوالات آسانی سے حل کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں، ایک سمپل سی بات ہے، وہ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ اگر اے ناطق عدد ہے اور ایم این مثبت تعداد ہوں تو کیا ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این کی قوت اے کی قوت ایم ضرب اے کی قوت این برابر اے کی قوت ایم جمع این ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یہ اصول یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، if a is a rational number and n are positive integers then a raised to m into a raised to n is equal to کیا ملے گا ہمیں یہاں پر؟ ہمیں ملے گا a raised to m plus n، اس طرح سے ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہمیں، یہ فارمولا ہمیں دھیان میں رکھنا ہے بچوں. ٹھیک ہے، اسی پر مبنی ہماری جو ہے تو ایکسرسائز ہے 27. جو ایکسرسائز ہم یہاں پر اس کے بعد دیکھنے والے ہیں وہ ایکسرسائز اسی پر بیس کرتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر اور ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر -2 whole cube into -2 raised to 4 is equal to what، اس طرح سے یہاں پر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے، اب -2 ہے، -2 is squared is raised to 3. اوکے، is raised to 3 ہے یہاں پر. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر، اسے 3 بار اس کو ملٹیپلائی کریں گے. ہم کتنی بار؟ 3 بار ہے نا. 3 قوت ہے تو 3 بار ہم اس کی ضرب کریں گے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یہاں پر اس کی 3 بار اس طرح سے ضرب کی ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر 4 دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر قوت کتنی ہے؟ 4 ہے. تو قوت 4 ہے تو اس کا مطلب اس کو کتنی بار ہمیں ضرب کرنا ہے؟ اس کو ہمیں 4 بار ضرب کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر اسے اسی طرح سے 4 بار ضرب کیا ہے. -2 into -2 into -2 into -2. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہم نے اسے 4 ٹائم 1 2 3 and 4. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں -2 کو ہم نے یہاں پر کتنی بار ملٹیپلائی کیا ہے؟ 1 2 and 3. ٹھیک ہے، تو جتنی قوت ہے اتنی بار ہم نے اسے یہاں پر لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹوٹل کتنی بار اسے لکھا ہے، جتنی اس کی قوت ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھیں گے کہ اے کی یہاں پر آپ دیکھیں گے cos میں -2 کی قوت کتنی ہے؟ یہاں پر cos کی 7 ہے. کتنی بار لکھ چکے ہیں ہم اسے؟ 1 2 3 4 5 6 7 ہے نا، 7 بار ہے. تو اس کی قوت cos کی قوت بھی کتنی ہوگی؟ 7 ہوگی اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ -3 cube into -2 raised to 4 is equal to -2 raised to 3 plus 4 is equal to -2 raised to 7. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قوت کی ہم نے یہاں پر اس طرح سے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے 3 plus 4 is equal to ہمیں کتنا ملا ہے؟ 7. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے -2 کی جو قوت ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ 7 ہوگی اس طرح سے.
تو काफी सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 27 करने से पहले यहाँ स्क्रीन पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है 3/5 कॉस इक्वल 2 ज़रब 3/5 कॉस इक्वल 3 है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा है, हमने आपको बताया है कि कुव्वतों की ज़रब में जो है तो कुव्वतों की क्या होती है, जमा होती है ना। तो बस सिर्फ इसी बात को हमें यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक ही है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कीमत हैं ये दोनों में, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसे मुश्तरक लिया यहाँ पर इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 3/5 कॉस इक्वल 3 और 2 और 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो हमने इसलिए यहाँ पर लिया 3/5 कॉस इक्वल 5 इस तरह से। ठीक है, तो काफी आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान दें इस पर तो। ठीक है, अब यही सेम इसी प्रोसेस पे हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 27। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद रखना है। एक इक्वल एम ज़रब एक इक्वल एन बराबर एक इक्वल एम जमा एन। ठीक है, अब इसको ही ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 7 की कुव्वत 4 ज़रब 7 की कुव्वत 4 दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 7 यहाँ पर हमने लिया और उसकी कुव्वत यहाँ पर ले लिया ना। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर जो है तो 2 है ना। यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। यहाँ पर 7 की कुव्वत 2 है और यहाँ 7 की कुव्वत 4 है ना। तो इस तरह का सवाल है, 7 की कुव्वत 4 ज़रब 7 की कुव्वत 2। तो हमने यहाँ पर 7 की कुव्वत 4 और 7 की कुव्वत 2 इस तरह से हमने इसकी यहाँ पर जमा की है इस स्टेप में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो थर्ड स्टेप है, उस थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर कुव्वतों किस तरह से जमा कर ली है, 4 जमा 2 यानी कि 6। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है ये। इस तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। -11 की कुव्वत 5 ज़रब -11 की कुव्वत यहाँ पर कितनी दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे -11 और -11 है ना। तो यहाँ पर हम इसे ले लेंगे -11 रेज़्ड टू 4 रेज़्ड टू 5 प्लस 2 रेज़्ड टू 5 प्लस 2। ओके, सो 5 प्लस 2 इसकी जो कुव्वत है वो 5 है, इसकी कुव्वत जो है वो कितनी है, 2 है। तो हमने 5 जमा 2 ले लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, -11 रेज़्ड टू 7 इस तरह से हमें मिलेगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर दिया है 6/7
कॉस की कुवत 3 ज़रब 6/7 कॉस की कुवत 5 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है तो 6/5 लेंगे, ये 6/7 इस तरह से लेंगे, और कॉस की कुवत कॉसेन की जो कुवतें हैं उनकी हम यहाँ पर इस तरह से जमा की सूरत में उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 जमा 5 यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा है इसे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, 6/7 कॉस की कुवत 8। इस तरह से ये हमारा सवाल का जवाब हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिया हुआ है a की कुवत 16 और a की कुवत 7 दिया है। तो जैसे हम ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या दिया है, m प्लस n दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 16 प्लस 7 करना होगा, ओके। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिया है a raised to 16 plus 7. So 16 plus 7 is equal to 23. So a raised to 23. इस तरह से हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is also based on the same formula which is on screen. So here you can see minus 3/2 raised to 5 into minus 3/2 raised to 3. So we are supposed to do the addition of 5 and 3. So here we do the addition of 5 plus 3, and the answer we are getting here is 5 plus 3 is equal to 8. Okay, so the answer is on your screen, minus 3/2 raised to 8, like this. So you can solve this exercise very easily by using the above formula. And here's the last question is on your screen. p/5 raised to 3 into p/5 raised to 7. So here is the 3 and here is 7. So 3, we are supposed to do the addition of these numbers here and these power here. So on your screen, 6/7 raised to 3 plus 7, and 3 plus 7 is equal to 10. So 5 p/5 raised to 10 will be the answer here, okay. So here we are supposed to write p/5 actually. So here's a typing mistake. So 5 p/5 raised to 3 into 3 plus 7, like this. So the answer is on your screen, p/5 raised to 10, like this. So you can easily solve this exercise, students. So hope you understand this exercise. और बच्चों उम्मीद करते हैं, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। कि आज के सेशन में हमने जो आपको स्क्वायर और क्यूब और इसके साथ ही हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस जो समझाया है, और इसी के साथ में जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 27 हमने यहाँ पर हल किया है,
یہ آپ کو ضرور سے سمجھ میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے، سیشن کے بعد آپ مزید ان پریکٹس کوشچنس کی پریکٹس کریں گے ایسی امید ہے. چلیے کوشش کیجیے. السلام علیکم.